मरी जाऊ से सतीटा गंगार गभीर स्रोतरे लिभि जाऊ सती नामटा ए त्रिपुर मध्यरु मो ताको जन्म देइथिली ज्ञान मध्य देइथिली आउ छाया मध्य देइथिली शेषरे से मते अवज्ञा करी निष्पत्ति नैथिला विवाह करिबो से लंगड़ा महादेव से लंगड़ा महादेवटा को मो केबे न करिबि क्षमा मो ताहठारु नेबि चरम प्रतिशोध कहीं न मो हेउछे ब्रह्मांकर पुत्र राजा दक्ष प्रजापति जहाँ भी चाही थाए ठीक सेया ही करी था। नारायण नारायण नारद तो हठात एठारे कहीं नारद आसवा बाध्य हेले आपण परा आम कन्या सती को सबुदिन मारी देबा पठाई शनि हस्तरे अवश्य ताले शनि कोन आम कन्या मारी जाइछे मिथ्या नारद पूर्ण मिथ्या नारद नारायण शनि आम कन्या सती को मारी न दे सेही देवदेव महादेवंकर कररी वर्तमान विवाह करी दे फेरु नारद तो मिथ्या कहूच नारद तो संपूर्ण मिथ्या कहूच नारायण नारायण शनि एपरी कार्य केबे हेले करि परिबो नाही निश्चय निश्चय से सतीटा को भेंगे दई आसीथब से गंगार गभीर स्रोतरे नारायण नारायण सत्य एवं मिथ्यार दूरत्व मात्र 4 अंगुली अग्रज नारद कर्णरे सुनिबाटा मिथ्या होई पारे परंतु नेत्र रे देखिबाटा हेउची चिरंतन सत्य नारद मुझे देखि आसी अग्रज से ग्रहपति शनि आम कन्या सती को मारी न देई से देवदेव महादेवंकर कररे विवाह करि दे फेर नाय नारद नाय अरे तो मिथ्या कहूच मिथ्या ए त्रिपुर मध्यरे तोते समस्त कोंती मिथ्यावादी हाँ तोते कई एले विश्वास करंती नाही ए त्रिपुर मध्यरे विश्वास आजिकल समाज मध्य क्यों भाई कथा को क्यों भाई विश्वास करे जे राजा दक्ष प्रजापति नारद कथा को विश्वास करी नारद आपन को जदि मो कथा अविश्वास लागुची ताहले डकांतु डकांतु आपनकर प्रिय नाती शनि को शनि एठारे आसी उत्तर देई देले भास जना पड़ी जीव केउटा सत्य आ केउटा मिथ्या डकांतु नारद तेबे ठीक अछि नारद तोरी कथा को विश्वास करी मैं डकाउछि ग्रह राज शनि को केउटा सत्य आउ केउटा मिथ्या निश्चय जना पड़ी जीव मो डकाउछि ग्रह राज शनि को शनि शनि अच्छा मते डाकुथिले कि अच्छा हाँ दादा डाकुथिले तो काहे कि अच्छा हाँ शनि सत्य सत्य प्रकाश करो क्यों कथा तो सत्यटा को से गंगार गभीर स्रोतरे फेंगी दे आसे छो ना नहीं अच्छा नहीं माने मुकड़ अरे कौन नहीं माने माने अरे सत्य सत्य प्रकाश करो अच्छा से सत्यटा को गंगार फेंगी दे आसे छो ना नहीं तुमर यादे समानी सती को नहीं जाइथिली फिंगी देवा पाई से गभीर गंगार जल को हठात से भोलानाथ युद्ध रे करिले परास्त आ परास्त हो सारिबा परे हे नातिया शनि आम कन्या सती को अर्पण करि दैछि सेही देव नहीं 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 सत कहिबा को किया डरिबी सत कहि पछे मले मरिबी तमे एडे बड़ सत्या ए दुनिया सारा लोक कहिबे तू केमती सत्या मध्य तो पिता सूर्यदेव मात्र एतिके संस्कार दोई तोते पढ़ी शनि नारद जहा कहूछे सत्य न मिथ्या अच्छा मोर कथा को विश्वास करंतु अच्छा ए सानो जा कलिया नारद जहा कहउछंती एहा हेउची संपूर्ण भाबरे सत्य मिथ्या सुनतु जति आम कन्या सती को से देवदेव महादेवंकर कररे अर्पण करी नहीं पचारंतु ताकू आम कन्या सती वर्तमान केउ ठारी सही कथाटा मध्य मु कहि पारि ना शनि मो तते भलरे भलरे पचारुछि आबे सत्य सत्य प्रकाश करो मो सतीटा वर्तमान केउठारे अछि आबे सत्य सत्य प्रकाश करो से सतीटा वर्तमान केउठारे अछि केउठारे अछि
ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି ଅଚା। ସନି ତା ମାନେ ନାରଦ ଯାହା କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ନା ଅଚା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏ କଳିଆ ନାରଦ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି। ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ବି ମିଥ୍ୟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମିଥ୍ୟା ସନି ଆବେ ସତ୍ୟ କହ ତ ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆବେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ସିଏ ଆଉ ସତ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଅ। ସନି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ଅଚା ଆବେ ଚାଲିଯା କହୁଛି। ଆବେ ଚାଲିଯା କହୁଛି ସନି ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ ସନି ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ ପିତା। ସମର ପରାସ୍ତ କରି ଭୋଳାନାଥ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଆମେ ସତୀ କନ୍ୟା। ଖାଲି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପିତା। ପିତାମହ କହୁଥିଲେ ଏଇ କଳିଆ ନାରଦ ସାନ ବାବା ହୋଇ ସତୀକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ କର। ନା ନା ମିଥ୍ୟା କହି ଶନି ନାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ହଁ ପିତା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପିତା ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ ଦେବେନ୍ଦ୍ର? ହଁ ପିତା। ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ମୋ ସତ୍ୟା ସାନ ଚାଲୁ ଏବେ ସତଟା ଧରା ପଡ଼ି ଗଲା। ଅଜା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେଇ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏ ସାନ ଅଜା କଳିଆ ନାରଦ ସତୀର ହସ୍ତକୁ ଟେକିଦେଲେ ସେ ଭୋଳାନାଥର କର। କଳିଆ ନାରଦ ଆ ମାନେ ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କହୁଥିଲୁ ନା? ତୋ ସାନ ବାପା ହୋଇ ସତୀକୁ ଟେକି ଦେଇଛୁ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବ କରରେ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ନାରଦ ମୁଁ ତତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ଆଉ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବଟାକୁ ମୁଁ ତାଠାରୁ ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। ହଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆସନି ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦରେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ହେବ ଶିବ ବିହୁନେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ। ହଁ ଶିବ ବିହୁନେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ। ଯାଅ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପିତା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇ ଆସ 33 କୋଟି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ହଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ। ଜୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଜୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଜୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର। ଆସ ଶନି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲୁ? ଆରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲୁ କଳିଆ ନାରଦ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତୋର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ନାରଦ ମୁଁ ତତେ ସାନୁଜ ବୋଲି କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଘୃଣା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଜ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ରାଜା। ନାରଦ ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣୁ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବଟା 33 କୋଟି ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ନ ଦେଲା ସମ୍ମାନ କଲା ଅସମ୍ମାନ। ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ହଁ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ନାରଦ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଯଜ୍ଞର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଆସିବେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା। ପରନ୍ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଜ୍ୱାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ପରିବାରର ଯେତେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉ ବା ନ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଅଟନ୍ତି ପରମ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଗୃହର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି କେବଳ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ସେଇ ଜାମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱାଇଁ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଠକାମିରେ ପକାଇବେ ଏବଂ କରିବେ ଶିବ ବିହୀନ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ। ହାରିଯିବେ। ରାଜା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଚାହିଁଥାଏ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବଟା ହେଉଛି
गोटाए नीच आउ लगान्य से लंगड़ा महादेवटा को मु केबे न करिबि क्षमा ताठारु नेबि चरम प्रतिशोध कहीं मो हेउछे ब्रह्मांकर पुत्र राजा दक्ष प्रजापति जहाँ भी चाहिए ठीक से ही करी था।